التعايش العربي اليهودي يعني تاريخيا هو تعايش دام قرون عديدة في بلدان عربية مختلفة، في العراق، في فلسطين، في المغرب، في الجزائر، في كل الأماكن. Le juif a été dénigré pendant des siècles en terre d'islam. Quand on disait juif en Égypte, c'était automatiquement suivi de fils de chien. Juif, fils de chien, c'est pas normal. Quand vous traitez quelqu'un de juif au Maroc, c'est la pire insulte que vous pouviez lui faire. À partir du moment où l'islam est arrivé, ce sont devenues des populations complètement discriminées. Donc, à mon avis, ces populations étaient potentiellement réfugiées. Seulement, elles n'avaient nulle part où aller. Qui pouvait les recevoir? Il était interdit pour le dhimmi de critiquer en quoi que ce soit la loi islamique et le gouvernement islamique. Et donc, c'est une interdiction que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a interdit la prise de conscience de la dhimmitude. À partir du moment où la base est discriminatoire, c'est-à-dire la base est humiliante, les principes donc de l'acceptation de cette communauté, c'est en dehors d'eux. On n'habite pas au Maroc, on a habité pendant des milliers d'années dans le mêlat d'une ville. מלח זומבש את העיירה שמה של יהודים, רק יהודים. ואפילו אני זוכר שהשמות של הרחובות הכתובות בעברית. השם אולי בערבית, אבל הכתב הוא בעברית. כל המלח הוא סגור חומה מסביב. והיו לו איזה 3-4 פתחים, אני זוכר. אחד הפתחים זה הרחוב שלנו. שהיינו יוצאים ממנו איזה מין פשפש כזה, שער כזה, שבלילה סוגרים אותו. מפחד שלא כנסו גם ערבים שיש להם דעות קדומות, דעות יותר חריפות ושיעשו בנו שמות. There is a myth that Jews started being persecuted in the Islamic countries only after the State of Israel was formed, but is an absolute myth because horrible pogroms that have been taking place for hundreds of years. After the Arab conquest in the 7th century, if you were a Jew or Christian or Copt, had to live under very strong restrictions. For example, you were not, as a dhimmi, you were not considered a citizen of the country. You could not own property unless you had a partner who was a Muslim. You could not own a horse. You could not build a synagogue that would be higher than a mosque. And you had to pay a special tax called jizya. היהודי הולך מול המוסלמי או מול הערבי, הוא חייב ללכת בצד שמאלו. חייב, לפי הדין שלהם. מדוע? כי לבני האדם, בעיקר המוסלמים, מלווים אותם שני מלאכים. המלאך הטוב, המלאך הרע. המלאך הטוב הוא צד ימין, המלאך הרע הוא צד שמאל. אז אוי ואבוי ליהודי אם הוא יעבור בימינו של המוסלמי, כי אז הוא מקלקל את המלאך הזה, ואז יסר, כלומר לך בצד שמאל יהודי. אם לא היה עושה את זה, בטעות, מכים אותו, מרביצים לו. Un de mes ancêtres est sorti à Téhéran en 1830 et il s'est mis à pleuvoir pendant qu'il était dehors. Par son contact, il a souillé un mola, il pleuvait, et il a été brûlé vif parce qu'il avait souillé un mola. La dhimmitude, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas seulement un ensemble de lois, c'est un état d'esprit qui conduit le dhimmi à renoncer à son patrimoine historique, s'adapter pour pouvoir vivre à ce que son oppresseur demande de lui, à ne pas garder la mémoire de son histoire.